ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର ପାଇପାରିବ। ତ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନା ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଲିଭ୍? ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଲିଭ୍, ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା sat on the crest, sat on the crest low hill, ବୁଝିପାରିଲ? sat on the crest low hill। ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଡୁଆ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ରାତି 9 ସୁଦ୍ଧା ତମକୁ ସବୁ ପଠେଇଦେବି। ସୋ ଲେଞ୍ଚୋ ଲିଭ୍ ଇନ୍ sat on the low hill। ପିଲାମାନେ 100% ଆନ୍ସର ସହିତ what are the postmaster like? ନା postmaster like amiable fellow or kind, amiable, ବୁଝିପାରିଲ? amiable ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଅଛି kind ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ଆନ୍ସର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି what did ଲେଞ୍ଚୋ say about the post office employees? so post office employees କ'ଣ ହେଇଛି? ନା a bunch of crooks, ବୁଝିପାରିଲ? a bunch of crooks, CROOKS, ବୁଝିପାରିଲ? so ଏଟା 100% ଆନ୍ସର, 100% ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୋତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ what is an autobiography? so autobiography ପିଲାମାନେ ହେଉଛି the biography of oneself, the biography of the biography of narrated, narrated by oneself, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯା, ଆର ଆନ୍ସର ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ପଠେଇଦେବି ପିଲାମାନେ। when did ଗାନ୍ଧୀ win prize? ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ? ନା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, STANDARD, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ସୋ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କମେଇଦେବା, ଅଧିକା ଲେଖିଲା ପଡ଼ିବନି। ସୋ ତାପରେ ପିରିୟଡିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଟୁଟା ଦେଇছে how the poet describe the God। ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନା all might, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆପରେ ପିଲାମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ 100% ରିଏଲ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। Why is roses by the grow? ନା by the water, Then what enjoyed in the greenwood? tall trees। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋ ଭଏସ୍କୁ ଫଲୋ କର। tall trees, what should our lips? so ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ବଡ଼ ଆସିବ, should our lips should press, PRAISE, should press created by the Almighty, should press beauty created by the animals। so ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେ what should our lip tells? ନା our lip tells should be praise beauty created by the Almighty। so in ours, who is the poet of the poem All Things Bright and Beautiful? पिलाମାନେ C.F. Alexander, ALEXANDER, C.F. Alexander। so ତାପରେ ଯିବା, ତାପରେ ଅଛି ପେଜ ନମ୍ବର 2, ନା periodic test 2 with the writer of a Tiger in the House। ନା ପିଲାମାନେ Tiger in the House କିଏ? ନା ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ, RUSKINBOND, ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ। so ତାପରେ who was Timothy? Timothy was a tiger cub, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? that way up। ତାପରେ ଯିବା 3I, what did Timothy die? Timothy କେମିତି ମରିଥିଲା? କେଉଁ ରୋଗରେ? ନା pneumonia, PNEUMONIA, pneumonia। what are the Timothy's favorite assignment? Timothy's favorite assignment is to chase someone to
chase someone ବୁଝିପାରିଲ to chase someone who would play with him who would play with him like the play mane play with him so who named the tiger cub Timothy na grandmother so itla mane periodic text 3 tila by unit 3 tabar ya dual directed ila mane grammar dechi use hope as a noun in a sentence बुझिपाइलो एरा कोन लिखिबा ना she told me all her hope hope and dreams hopes and dream DREAM so बुझिपाइलो DREAM used for hopes in a noun sentence my mother is going to TV on cooking she cooks very well so join two sentences using the sweet related pronoun Swati my mother is going to TV is watching TV बुझेगी my mother watching TV and she cooks very well she cooks very well my mother watching TV and she cooks very well tabar the third is a violent storm whose center is the cloud save the funnel so write a single word so पिला मैंने एयर सिंगल ने मो टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देबी तुम मध्य जाके आको देखि परिबो so tabar the id the cloud is the sky is cloudy dash it is going to rain बुझला कि it is going to rain like the उल्टा कर दो going to rain like दो बुझला tabar अभी देखिए मोहन चरण people elected मोहन चरण मांझी as the chief minister of Odisha as the जगह पर is the बुझला as the जगह is the बुझलेगी is the chief minister of Odisha as the कटेगी यानी मोहन चरण मांझी is the chief minister of Odisha so बुझी पहले पिला मने तो तापर दिबा सब पिला मने यार हम स्ट्रक्चर टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड कर दे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक अछि न जाके यार कॉल करेगा so the types of sentence विभिन्न प्रकार सेंटेंस में लिखि परिबो लाइक साइक्लोन लिखि परिबो एटी टर्नाडो लिखि परिबो एटी गेल लिखि परिबो एटी हरिकेन लिखि परिबो बुझाइ लागि मोरा शॉर्ट सेंटेंस टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड कर देछि ना लेटर टू वर्ड विषय अछि तुम माने कि देखि परिबो so पिला माने एठी मध्य राइट 5 sentence using the following according to all things bright and beautiful so पिला माने बार्स देखि बार्स रे कोन कहथिले अब na each a little bird that sings each little bird that sings बोले कि एटा मध्ये भी हम टेलीग्राम ग्रुप पर पढ़ाई each little bird प्रत्येक करने की tall trees in the green wood तुम्हें जानि छ tall trees रे कोन हबो tall trees in the green wood पहला प्लान है tall trees in the green wood Roses कहतिली the roses by the water the roses by the water बुझला पे लगना तुम बॉडी रे अछि तुम्हें देखने में लेकिन बुझला कि green wood से the tall trees in the green wood glowing color है तो तुम्हें the flyer it is glowing color you know it about the flower made there glowing color glowing color पिले माने मु आंसर तुमको वीडियो रे
पठेदेवे टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम जॉइन हो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी सो तापर जे पिला माने सो पिला माने देखो तापर अच्छे पिला माने fill in the blanks complete the words and complete the stop एठी पिला माने एक नंबरटा हे जे पिला माने टी जो आर जे એટલે કે टी ओ आर एन ओके ए डी ओ कुछ पहले माने डैश ओ ए डी लिखिबो कैलकुलेट सेला डब्ल्यू एस लिखाइ छी तमे कोन करबो आई लिखिबो आर एल लिखाइ छी एडी लिखिबो कोन डब्ल्यू आई एल लिखाइ छी तमे लिखिबो खाली डी लिखिबो बुझिबेला आई डब्ल्यू डी सता पर देखिबा डी लिखाबो छी छराइ छी एल छराइ छी ए लिखिबो बुझिले कि ए ऊपर जे लिखिबो जी ए बुझिले गेल तापर देखा लिखाइ छी कोन तापर साइक्लो सी वाई सी एल ओ एल ओ एन लिखिबो ठीक एन साइक्लो बुझिले पिला माने सो ये थिला पिला माने तुमरा 40 मार्क क्वेश्चन मोले तुमको देइली सो एटा पिला माने तुमको ठीक भाबरे रीअरेंज करे पे देइछि एटा तुमको टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड कर देबे यार पांचटा तो तापर जो आस्टल कमेंट तुम टीचर पचारे टीचर देबे सो आपको किछि लिखा दरकार नहीं पिला माने मो ऑलरेडी तुमको 40 मार्क दे देछि ए जो 5 मार्क ता तुमको टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड कर देबे एवं आर समस्त प्रकार आंसर मध्य मो टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड कर देबे तो टेलीग्राम ग्रुप जल्दी जल्दी ने जा तुम्हारे साथ साथी मान प्रोवाइड कर दे 100% नो 200% रियल क्वेश्चन इन स्टूडेंट 99 प्रोवाइड कर दी समस्त को शेयर कर दे मुझे सो देखाबो सोशल साइंस तो 10 मोर आ कुछ समय पर आंसर सहित सो जल्दी जल्दी जाके गोटे भलो बेटा कमेंट कर दे गोटे लाइक कर दे एते कष्ट पई तुम वीडियो बनै करू